এই জাতি বরফনি মানথাই সবथाय পর্যন্ত जों নষ্ট খাইজাখা বরফনি বিসিজি गोबां मा जिनिस जों नष्ट खा जोंनि जाफाव पावार ग्रिंखा लागातार 20-25 বছর जों शासन खाइजाखा जोंनि बरफनि असुबिदा खालायखा बरे थाने হয়তো শুরু খাইবে রাং পয়সানে হয়তো শুরু খাইবে যত দিক দিয়া এই জাতি রকনি অসিত চিনি থাঙ্গি টংसिनाय दे ও বড় কমর সিনাই দে কমরিয়া দে অবশ্য প্রশ্ন মই সকাইছি তা করো বকর এই কমিউনিস্ট সময় ও এই জাতিনি বাগে এই বুকুং বারনি বাগে জডিছে ও বড় রক ইন্ডিজিনিয়াস বড় রক অরনি জনজাতি বড় রক অরনি কুসুং কুসুং রাজ আমল চিনি টং ফাইনাই রক বড় নম থাংদেলে কাইছা লামা ফনুগৈ বরংনি জায়গা জমি छैमे जाके যদি কমিউনিস্ট খাইকলাং খাंके जों दिनै आईपीएफ रिप्रेजेंट छाना नांखामो नांगला खामो ताकर बखर बरो जदि जुवान छवै काहाम वान छवै এই বররকनि बा दरदि हनिको फाइट खामनाय रक बरक जदि चिनि बरनो सेफ खाइकलां खांके जों दिनै आईपीएफ नि खाले जाति दफानि बाङै एनि सेल काने रिप्रेजेंट रदि हनै जों छाना नांगला खामो किन्तु बा এই কমিউনিস্ট শাসন ন जों अमाहायनो सह्य खाइमानि आङैनो आईपीएफ रखिनि जागा जागा थाङै नक नक आसावैनाय प्रचार खायखा এই জাতি दफारक এই मात्र थांनानै लामांके जों थानसां मानि नांगौ उकक दिनि जत्तनव साब्रुमनि जिमि कांचन बजरा नक नक थाङै काइसपा कादे खाइबै आईपीएफ रकनि जुबक संगठन रक आईपीएफ रकनि दागि मोनबाय न भूख या कलाइबै परासुना या कलाइबै जाने जे बे खासे नगद तमां तंग बुमा दे थैतंग बुफा दे थैतंग माइ दे तंग तमा गरै अमर न वानसे अरे आनि दफासे पैला हनै जों दिनि नगने नखारि सामु तांलायखा